Maliɲɛnw ma dekun ye o de ye ka bɛnkan sɔrɔ mais a tɛ kɔni kɛ jamana ka ɲɛkun kan parce que jamana bɛ yɔrɔ la fɛn dɔ mana bɛ n'o baara ma kɛ a bɛ kɛ toba jɛ ye yuruguyurugu kɛlɛ jamana ka basigi yuruguyurugu kɛlɛ a gulonnen b'o la o kɛlɛ fana f'a bɛ kɛ de parce que n'a ma kɛ an bɛ stabilité min kɔ an t'a sɔrɔ parce que furugu dimi a bɛ gulonnen b'o la e ye tiɲɛni kɛ ne ɲɛ bɛ la e bɛ ka kɛ fɛn ne tɛ ka kɛ fɛn ne dun ma tiɲɛni kɛ e de ye tiɲɛni kɛ fɛn tɛ ka bɔ a la a bɛ taa wolo mun na ala de bɔ ala k'an kisi ka n'an cɛ jɛ donc k'a fɔ hali bi o de bɛ ka laɲini ye Maliɲɛnw kumana Maliɲɛnw ma dekun ye o de ye ka bɛnkan sɔrɔ mais a tɛ kɔni kɛ jamana ka ɲɛkun kan parce que jamana bɛ yɔrɔ la fɛn dɔ mana bɛ n'o baara ma kɛ a bɛ kɛ toba jɛ ye yuruguyurugu kɛlɛ jamana ka basigi yuruguyurugu kɛlɛ a gulonnen b'o la o kɛlɛ fana f'a bɛ kɛ de parce que n'a ma kɛ an bɛ stabilité min kɔ an t'a sɔrɔ parce que furugu dimi a bɛ gulonnen b'o la e ye tiɲɛni kɛ ne ɲɛ bɛ la e bɛ ka kɛ fɛn ne tɛ ka kɛ fɛn ne dun ma tiɲɛni kɛ e de ye tiɲɛni kɛ fɛn tɛ ka bɔ a la a bɛ taa wolo mun na ala de bɔ ala k'an kisi ka n'an cɛ jɛ donc k'a fɔ hali bi o de bɛ ka laɲini ye Maliɲɛnw an ka foli ani tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye aw sɔgɔlen dɔ aw ka web tv préféré la Gandi Malien aw bɛ aw ka émission préférée fana kɔnɔ n'o ye espace de vérité min bɛ sigi ni n balimakɛ Bumabel Jawara n'ale ye association des médias sociaux du Mali o président ye bi an ka jamukan min bɛ sigi chaque lundi et jeudi à partir de 17h30 bi ni Bumabel bɛ yan an b'a fɔ aw ye urgence bɛ yen bi urgence jumɛn ni jumɛn de bɛ yen o ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ le Mali suspend toutes les rotations militaires de la MINUSMA ko k'a daminɛ nin kalo tile 12 ma Mali y'a ɲini MINUSMA sɔrɔdasiw polisiw ka taa sefa cɛden wɛrɛw ma u bɛ ɲɔgɔn falen min kɛ dɔw bɛ na dɔw bɛ taa ka a jɔlen do fɔlɔ fo waati la jamana marabagaw bɛ tila ka communiquer waati min na ka ɲɛfɔli kɛ k'a baara daminɛna aw bɛɛ lajɛlen b'o kun dɔn an y'o de fɔ Mali kunnama na a bilama tɛ kelen ye Mali la bi Asimu de bɛ commande bɛ Asimu de bolo bi diɲɛ bɛ an bonya o ye diyagoya ye an bonyani kɛra wajibi diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ni président ɲɛnama b'i bolo jamana kɔnɔdenw aw bɛ bonya fan bɛɛ Asimu ko dɔgɔyama lagosi a tɛ se Mali ma a tɛ se Maliendenw ma tuguni an da do la nka sani an ka se o yɔrɔ ma layidu min taara fasodenw ye jamana marabagaw ye layidu min ta fasodenw ye n'o o ye k'a fɔ ko Comatex maaw k'u bɛ olu ka wariko ɲɛnabɔ alhamdulillah tare bi an faw ani an baw minnu bɛ Comatex kɔnɔna la olu ka wariko o ɲɛnabɔra ni o bɔra yen u tun ye terrainko kuma fana fɔ terrainko min bɛ senna a bɛ san caman bɔ a ma se ka ɲɛnabɔ an votera président mun ye olu ka mandaw kɛ ka taa fo ka u bɔ fanga la u ma se ka fɛn min ɲɛnabɔ u nalen ko ni ala sɔnna ko Mali terrainko k'u bɛ terrain bila sen kan terrain min bɛ ka voyager ka bɔ yan ka taa Kayi ka tɛmɛ Mali dugu caman fɛ o terrainko fana alhamdulillah o bonne nouvelle fana bɛ yen an da do fana la o nisɔndiya bɛ an faw ni an baw ni an kɔrɔw kan bi kosɛbɛ olu fana ko terrainko kɛra tare ye min fɔra olu ye ko terrain bɛ wuli o ye layidu min ta layidu tɛmɛna nin bɛɛ ye k'a yira aw la jamana marabagaw min bɛ an kunna bi u mago b'u kumakan na kosɛbɛ u jantelen don u kumakanw na kosɛbɛ ni an bɔr'o la an ka jamana marabagaw ye communiqué min kɛ mercenaire 49 min minɛna an tɛ dɔwɛrɛ dɔn jamana marabagaw mana taa sira min fɛ an bɛ taa o sira de fɛ jamana marabagaw de ko an ma ko olu bɛ ninnu considérés comme des mercenaires les 49 mercenaires qui ont été arrêtés à l'aéroport international Modibo Keïta la jamana marabagaw kumalen ka ban pewu an y'a ye le gouvernement ivoirien olu fana kumana u ye kuma dɔw fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Ivoire gouvernement ka kuma kɔnɔ a ye jamana mun kɛ a seere ye k'a yira k'a fɔ olu nana o jamanaw ka yamaruya de kɔnɔ olu bɛɛ bɔra ka kuma k'a fɔ k'olu tɛ kun dɔn ju dɔn ni sɔrɔdasi ninnu nali la Mali la a dɔ ye Allemagne ye Allemagne kumana olu tun kumana même ni kuma jɔlenba tɛ Allemagne da olu kɔni ɲɛ kumana Nations Unies kumana MINUSMA fana nin bɛɛ lajɛlen y'a kuma ye o bɛɛ yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire k'u ka gouvernement ye communiqué min kɛ ko tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini nka o bɛɛ ka fasoden dɔw bɛ yen mun bɛ ka Côte d'Ivoire gouvernement soutenir an tɛ olu jate jamana marabagaw jɔlen don sira min kan u b'o sira kelen kan ni an bɔra o la an ka thème laban bɛ na kɛ min ye o ye de suspension min bɔra ka kɛ bi n'o urgence ye o bɛ na kɛ an ka thème laban ye an b'a fɔ a y'a bisimila ka émission préférée kɔnɔ n'o ye espace de vérité
nka sani n ka kuma di Bumabel Jawara ma a ka da don nin kuma in na ka révélation baw kɛ n bɛ foli ni tanu na se an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ma dɛmɛbaga dɔ ye ABK Solar maaw ye mun bɛ lampadaire panneau batterie lithium batterie zel ani batterie kibilaire ninnu u bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛrɛ ni maa min mago b'u la i bɛ se ka weleli kɛ 79 11 73 16 fo ka taa se produit garant PDG ba PDG ka PDG Bama Dramera sɛgɛnbali ɲinanbali min ye san kelen ne kɔ bi bientôt 2 ans a nalen don ka se bɛɛ lajɛlen kɛ pour que émission bɛ se ka to senna an sigilen ka to a ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni a sababu fanba ye Bama Dramera ye sɛgɛnbali ɲinanbali an bɛ Bama Dramera an b'a fo ka se an ka radio partenaire bɛɛ lajɛlen ma n y'a fɔ aw ye n ko Sek Serif Tiami Aidara kabako furatigi a ye saga kelen d'a ma ko an ka saga in kan an ka don furu la komi aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an bɔra saga faga la sisan saga in kɔni kɛ bilalen dɔ ye fɔlɔ a fɔra aw bɛɛ déjà ka ban inchallah an bɛ sirifukɛ fo kabako furatigi an b'a fo a y'a bisimila ka émission préférée sanfɛ espace de vérité avec Bumabel Jawara président de l'association des médias sociaux du Mali Bubu i ni ɲantuma Gani ka foli d'i ma o de baasi tɛ baasi zéro cɛ Bubu i dɔnkan ka di bi dɛ révélation baw bɛ i dɔnkan ka di ko Azimi kɔni Azimi nin b'a yira k'a fɔ ko se ye an ta ye u bɛ Azimi wele ko la joie la joie Bubu sani n ka kuma d'i ma ka kuma fɛngɛ jamana kɔnɔdenw ka foli an b'a f'i ye ɲinɛ i bɔra i ye vidéo kunkurumani dɔ kɛ ko bonne nouvelle bɛ yen a sen fɛ Kɔrɔ Seydou Umaru Traoré ale fana ko san bɛ nalen jamana kɔnɔdenw ye a faamu Bubu an sigilen tun don ka min kɔnɔ alhamdulillah Bubu ko kɛra ka ban déjà nouvelle baw bɛ yen nouvelle ba tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye i ye kibaruya mun fɔ a kɛra an sigi kun y'a ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni hali ni fɛn ma fɔ jamana kɔnɔdenw ye an ka armée ka condition alhamdulillah ko nouvelle baw sɔrɔla ni semaine ba in kɔnɔna la an da ma dɔn a bɛɛ la hali ni jamana kɔnɔdenw b'a fɛ an ka bɛɛ f'u ye k'a yir'u la dɔrɔn i bɛ ka kuma min fɔ yan Seydou Umaru ye kuma min fɔ i ye kuma min fɔ a bɛɛ de kelen information jɛlen don kɛlɛkɛminɛnw nana mun ye kabako ye an da tɛna don o détail la donc k'a fɔ i ye kumakan min fɔ a kɛra hali ni émission banna m'a dɔn caman bɛna n wele ka détail d'u ma n tɛ détail d'u ma n b'a fɔ depuis jamana marabagaw ka sigi min ma kɛ o ɲɔgɔnna de kɛra donc ko foli ko la se ma ka barikada la se ma Seydou Umaru an n'a kumana ka ban bonne nouvelle baw bɛ yen Bubu foli kɛ an ka don thème kɔnɔ joona Gani n bɛ i fo ka maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ fo Gandi ka diaspora maliyɛn fo ale min ma an encouragé nin baara in na su ni tile maliyɛn minnu bɛ kɔnɔ minnu bɛ dugawu kɛ Mali dɔnnibaaw wa waati sera Mali dɔnnibaaw ka waati sera dugawu b'a la ka minɛ non dugawu b'a la ka minɛ alhamdulillah Gani dugawu b'a la ka minɛ dugawu b'a la ka minɛ n'an ye dɔnnibaa an m'an tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ dɔnnibaa bɔ ɲɔgɔn na i tɛ dɔnnibaa dɔn k'u bɛɛ fo Fans Club Bumabel Jawara président k'a fo Benmariko Fransi a n'a muso n'a cɛ k'u bɛɛ fo Sek Tiami Aidara kabako furatigi ka foli ka a yɛrɛ fɛnɛ k'a ni ce ko a barika sagako la Gani bonne nouvelle nin hali bi maliyɛnw ka hali bi a ma fɔ fɔlɔ Gani fɛn mun nana a t'a dɔn Gandi o nin ye kabako ye dɛ Gandi n'i y'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye bi ne bɛ ka siran quoi dɔw nisɔndiya kojugu ko kana bɔ faransi kan na parce que maliyɛnw min bɛ faransi olu ka faso kanu Gandi kabako don Gandi fɛn cɛ ka ɲi fɛntigi da an b'a to gouvernement yɛrɛ ma sɔɔni ni ko don ko jan tɛ o jan hali kelen tɛ Gandi maa si tɛ jamana kanu k'i ye kibaruya in mɛn k'i tɛ si hɛrɛ la n ko ne y'a mɛn sɔrɔ Seydou Umaru y'a fɔ yan kunun ne y'a mɛn sɔrɔ non o ne dara 5 heures waati de sira ɲana n ye fajiri seli dɔ kan da maliyɛnw ka da transition in na maliyɛnw ka transition in minɛ n'u tɛgɛ fila ye quoi walahi an bɛ sogo Mali min na n'Ala ma kow tiɲɛ ka kow yɛlɛma n'Ala ye kow to a tɔgɔ la o de don quoi Gandi ne ye fɛn min fɔ f'a k'a ye an dun b'a ye dɛ cɛ an b'a ye f'a k'a ye kuma jugu tɛ dɛ Gandi an ka taa ni kuma ye Bubu n'i bɛ plateau sanfɛ yan jamana kɔnɔdenw bɛ min fɔ dɔrɔn ko révélation n'a fɔra ko révélation maaw tɛ min dɔn ka bɔ n'olu ye Bubu n y'o de fɔ n ko journaliste bɛ yen journaliste bɛ yen fasoden ɲuman bɛ yen fasoden jugu bɛ yen Bubu jamana kɔnɔdenw u b'i dɔn faso in a kanu b'i la kosɛbɛ émission in n'a daminɛna cɛkɔrɔba musokɔrɔba denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen bɛ baara bila pewu du sigi misiriw kɔnɔ Zawiya kɔnɔna la fo ka taa se tobiliyɔrɔ fɛrɛkɛyɔrɔ baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ sigilen dɔ ka an lamɛn Bubu an y'a ye comment taxi mɔgɔw ka wari dir'u ma Bubu terrain fana a wulila dɛ
m'a fait k'i da don la san'an ka se MINUSMA ani mercenaires ninnu ka situation ma. Gani kuma ɲɛbila kuma la kunun an b'a ye k'a fɔ terrain tagali mun kɛ Kayi ni Kita mara la ɲɛjiw kɛra san 80 maa ma kun bɛ yen n'olu si bɛ t'o la a bɛɛ kasira musokɔrɔba sijɔw u ye duwawu kɛ ni duwawu yɛrɛ kelen kelen bɛɛ n'a minɛla Mali ma Mali bɛ se ka san 50 wɛrɛ ka sɔrɔ a ma coup d'État y'a ɲɛ la bɛɛ de ɲɛji jiginna Gandi i mana fɛn fɛn di Kayi n'a mara ma n'i ma terrain d'a ma i ye fu kɛ Allahu akbar Gandi terrain bɛ tɛmɛ ni gare 32 de dɔw bɛ boli de ka nasɔngɔ dɔw bɛ boli de ka feere kɛ est-ce que b'a kalama ka sin ka taa nasɔngɔ bɔ dɔw b'a fɔ de ni terrain tɛmɛna n ko terrain joli ye dahirimɛw de tiɲɛ a caman anw t'an da don layidu la minnu taara photow ta ka na ka tila ka taa duguw la ka jamanadenw jigilamisɛnya yɛrɛ tɛ tɔ to Mali kɛlɛ la bilahi n'i ye Mali yɛrɛ fitinɛ sen bɔ layidu kolon t'a la tɔ b'a dɛ wallahi jamana in coron ta cɛ Assimi bɛ siran kumakan de ɲɛ u ye Damɔzɔn in ka Segu k'i bɛ siran mun ɲɛ o k'a dala kan Damɔzɔn Gani C200 C2207 C2205 terrain kunkolo fila in immatriculation o ye Gani a y'i doni fɛn min ye Wakɔn de la ka taa k'a lajɛ n'ale yɛrɛ fanga bɛ cogo min est-ce que o de kun don Gani u ye ɲɔgɔn sama ka ɲɔgɔn sama dɔ ye dɔ bila Kita dɔ ye i senfa ka t'i yɛrɛ da Kayi Arayi giriya ani Arayi cogoya ma k'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka Wakɔn caman sama o kuma na u selen Kita u ye dɔ bɔ Wakɔn caya la est-ce que de kun don nka novembre min bɛ ka nalen Gani o tile fɔlɔ o de kɔni ye o kuma na taama yɛrɛ daminɛtɔ ye jɔbali k'a fɔ ko attaque kɛra Kayi sira la binkaliw kɛra nin kɛra tan n ka minɛ mɛna a ma na mobili fara ka ne to doniba ta wula kɔnɔ dankunba terrain mankan bɔ k'a bɛɛ susu n k'a kulelen Kayi ka musokɔrɔbaw dɔw ni filen dɔw ni galamaw Kitakaw denmisɛnninw ma ɲina kɔji la ala Gani nin kɛra kasi ye nin ye jigituguba ye koyi Gani ala ka n'ala ye ni duwawu minɛ Assimi ma foyi tɛ Assimi sɔrɔ n ka kɛlen don blindé de ye sisan a kɛra kasi de Gani an tɛ se ka foyi fɔ Assimi ni Choguel wallahi ko ala k'u sara u n'u ka gouvernement bɛɛ tellement que Kayi ka dɔn k'u jiginna mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn minɛ e ma jama bɔcogo ya aramu bɛ terrain na ka taa mɔgɔ t'a da hakɛ dɔn mais u ye Arayi yɔrɔ dɔ de lajɛ u y'a k'a fɔ Arayi yɔrɔ dɔw bɛ yen Wakɔn ka girin olu ma u bɛ k'olu fɛ baara u bɛ essayer de la quoi baara bɛ ka dilan défaut yɔrɔ dɔ bɛ se ka défaut déclarer ka bɛɛ labɛn ngolo sara bɛ sira la ka na o kan ka na fara nin kan donc terrain voyageurs ni marchandises a bɛɛ kan ka wuli jɔ t'a la bilen ayi k'i jɔ cogo di Gandi nin bɛɛ bɛ carburant sɔngɔ nɔgɔya parce que olu fana bɛ se ka taji baw ta ka don des milliers de litres ɲɔgɔn fɛ donc vraiment ka transition remercier k'a fɔ k'an ye bonya ye ko Kayikaw ko k'a ani ce bon ni Assimi a bɛɛ ka wusa kɔni ka bɔ k'a daminɛ sen kabini i bɛ Kati tɛmɛ n'i ye Assimi tɔgɔjugu fɔ dɔrɔn dɔ b'i bana a tɔgɔjugu tɛ se ka fɔ jamana Kati tɛmɛ dɔrɔn ka kɛ référence ye Afrique bɛɛ cɛ baara ye sa photo tɛ sa sinon hali sini photo kɔrɔw bɛ yen fo Sud-Afrique fo Sud-Afrique ni ala cɛ hali sini cɛ jɔlen bɛ terrain kɛrɛfɛ terrain ma na non ka bɛɛ le cerveau foni yɔrɔ la dɛ a ko avril kalo 4 dɔrɔn de b'a ka layidu ni fɛn cɛ le cerveau de la révolution bɛɛ le cerveau a mana bila yɔrɔ yɔrɔ ko ala de dafalen don jɔn bɛ layidu di bɛɛ le cerveau ninnu kan ka fo de bɛɛ le cerveau ye dɛ bɛɛ ninnu ye cɛ dumanw ye koyi wa u tɛ mɔgɔ jaabi u tɛ mɔgɔ jate denmisɛnnin mais a ka kodɔn ni jamana kabako don et puis a ma ɲinɛ a bɔ yɔrɔ de kɔ taa ni walanda ye Bubu walanda min bɛ an bolo o ye de jamana marabagaw ye kumakan min fɔ an bɛ jamana marabagaw ko an ye fasoden ɲumanw de ye mercenaires 49 min minɛna jamana aéroport la ko maa 50 tun don kelen tununna o ma ye fɔlɔ o bɛ gangan fɛ jamana marabagaw ka communiqué kɛlen ka ban an y'a ye le gouvernement ivoirien olu fana communiqué kɛ o y'an ka jamana marabagaw ka communiqué o ye a lagosi fo ka tila k'a fɔ ko olu ka cɛdenw bila ko sans délai ko waati yɛrɛ kana de k'a ka bila sisan u ye jamana k'u sere u bɛɛ ko ko olu tɛ fɛn kalama a la MINUSMA ko k'olu tɛ fɛn kalama Allemagne ko k'olu tɛ fɛn kalama a la Nations Unies bɛɛ de kumana Bubu e bɛ se ka mun de fɔ nin communiqué ninnu na n'u nana volume min na Bubu i ka don détail bɛɛ la ka bɛɛ tɛntɛn Gani i ye kuma ban an ka da don dɔwɛrɛ la ala k'an kisi adamaden seere tan ani kuma jatigilan tan ma amina yarabi fɛn min ye Côte d'Ivoire gouvernement a n'a a présidence u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔsɔ Gani i bɛna ka fɔ i bɛ ka mɔgɔ kelen min ɲini fo k'i sa i ta ye o jɔn ye non mɔgɔ 50 la 49 min yɛrɛ i bɛ ka mɔgɔ kelen min ɲini i t'ale ye dɛ ale tɛ o yeli to yen Allahu akbar o yeli to yen Gani i bɛna ka fɔ min hakili la jigin
ntaro n'a sɔrɔ i hakili juru n'a carden do kosɛbɛ commando invisible minnu kun bɛ fɔ Côte d'Ivoire commando invisible fo dibilan b'u la u bɛ tunu olu de bɛ o kumana attaque baw kɛ n'i ye jateminɛ kɛ ni o kumana Faransi ni ko fɛn min ye a n'a dɛmɛbaga janfa n'u bɛ fɛ ka dugu mun dafiri nin commando invisible de bɛ na kana baara kɛ dibilanw de b'u bolo labɛn gɛlɛngɛlɛnw b'u la Gani n'i ye ni cɛ 49 bɛɛ lajɛ i b'u numan tɛgɛ lajɛ i bɛ nɛgɛden dɔ sɔrɔ a la o kun ye dibilan de Hey, révélation de Boumabel Diawara. Gani dibilan pankuru kun kundalen bɛ Gao de kan vol fɔlɔ min jiginna n'o o ye Charles Tango ye ale jiginna minɛn fɔlɔ de jiginna yani o kumana cɛw ka jigin révélation k'u bɛ taa Gao radar de y'u détecté ka tila ka u donner Mali tout de contrôle kɔnɔ k'u ɲininka kɛra cogo di u y'a ka fɔ ligne u bɛ ka taa ligne min na o ka gɛlɛn u y'a kɛ aéroport ye siɲɛ kelen Modibo Keita ye bubu anda tuma seni yɔrɔ ma fɔlɔ dɛ Gani ngome kuma in ko in b'a woloma k'a tɛntɛn n b'a f'i ye ka taa de don o don n b'a bila yɔrɔ min na cɛ tɛ se k'a ta ka bɔ yen ayaji cɛ ta ta ka bɔ yen Gani bɛnkan kuma la fɛn min ye service aviation Sahel ye i b'a ye k'a fɔ n'u ye pankuru ninnu kan u bɛ taa n'a ye maintenance kɛyɔrɔ n'u taara n'a ye maintenance kɛyɔrɔ u bɛ se ka déchargement kɛ yen o kumana fɛn min ye ninnu minɛn fɔlɔ jiginna u bɛ ka arme ninnu décharger mɔgɔ t'a dɔn ko arme dɔ a ko lama dɔ tuma min na Safula avion jiginna tuma min na avion kun bɛ k'i kunda maintenance de kan n'o kɛra u bɛ arme fɔlɔ de bɔ ninnu bɛ anw na yan bɛn ni a ka ca ni san yɛrɛ ka ye u bɛ ka nin labɛn Gani u bɛ nin baara ɲini ka kɔrɔ baara wɛrɛ t'u la baara mais Gani n ko nin de fɔra o de y'a kɛ u ye ko sugu bɛɛ kɛ Gani u donna ni maaw ye sira bɛɛ fɛ n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ bi camion fɛn bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka don paranti saba b'a bɛɛ la a paranti saba n'a donna camion bɔtɔ paranti kelen de bɛ bɔ fila bɛ to yen Mali kɔnɔ Gani parantiw tɛ cɛw ala Mali tun falen Mali falen de don olu de bɛ na u bɛ dɔgɔnɔkan fɔ u bɛ filakan fɔ Gani ka sigi tiɲɛ ka sigi ɲumanw kun kari ɲɔgɔn na dɔgɔnɔ ni filaw bɛ kɛlɛ la bɛnkan tɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ lamɛn Gani u bɛ dɔgɔnɔkan mɛn u bɛ filakan mɛn n'u sera dugu min na u b'o kan fɔ ka fɔra olu ka fini sugu bɛɛ b'u kun u ye camancɛ bolo dafiri de ye wala Mali kɛlɛ filɛ terrorisme ɲadonna Mali kɛlɛ filɛ a ɲadonna bon nin y'a bannen de ye dɛ a fɔra ko farafinna ka bɔ nɔgɔ la k'a bɛ daminɛ Mali la wa nin y'a daminɛ de ko bɛɛ gindo bɛ bɔ à partir de ces arrestations cɛ y'i disi da ni fanga in na an ka cɛ ala bɛɛ disi kari Gani oui o cargo jiginnen tuma min na i bɛna ka fɔ yɔrɔ min bɛ yen ni kuma wɔma yɛrɛ don sɔrɔsiw tulo bɛ na Gani n'a fɔra ko relève kɔrɔ ye di aw bɛna maa dɔw sɛgɛnnafiɲɛ bɔ olu bɛ taa aw bɛ to yen nka i bɛ ka fɔ 7e détachement o min kun kan ka kan ka fɔ o min kun bɛ yen ka kɔrɔ 7e détachement Gani 8e détachement kun kan na 7e détachement relevé nka Gani i bɛ se ka mun bila i kun na 7e détachement o taara sɔgɔma avion taara n'o ye sɔgɔma ka yɔrɔ lankolon to kana nin fɔ dɛ kana nin fɔ an bolo 8e détachement de bɛ na avion na sɔgɔma avion segintɔ bɛ taa ni 7e détachement ye antima yɔrɔ bɛ kalifa don olu la n'a sɔrɔ relève don c'est à dire i ka foro bɛ gardien bolo gardien de bɛ foro kɔlɔsi gardien fila baganw kana don ni gardien kelen bɛ yen voilà c'est à dire i n'a fɔ dɔ bɛ journée kɛ dɔ bɛ sufɛla kɛ voilà min bɛ journée kɛ ni 18h sera sisan n'ale k'a ka taa so ale b'a to fo sufɛma ka n'ale sɔrɔ fɔlɔ très bien donc ale bɛ yɔrɔ kalifo la yɔrɔ lankolon kana to ale bɛ sɔrɔ ka taa so donc mais sɔgɔmata de tagara ka foro lankolon to sisan u taara 7e détachement de taara ka yɔrɔ lankolon bila 8e détachement nana wula fɛ ka yɔrɔ lankolon to donc fɛn min kun ye ko bɛɛ kunna bɛnnen don parce que c'est des invisibles labɛnw b'u bolo i ɲɛ bɛ ninnu na labɛn fin de b'u bolo dibilanw b'a la esi b'a kalama dantɛgɛma baliya b'a la a tɛ binkan b'a la o labɛn caman u ye kɛlɛw kɛ Libéria ka se sɔrɔ u ye kɛlɛw kɛ Ghana ka se sɔrɔ u ye Burkina ci k'a yɛrɛ kɛ cɛ n'i sera duwaden ma don o don i ta banna Gani kabini pankuru jigintɔ an ka dɔnnibaaw ye duwawu ni fɛn minnu kɛ dibilan langar de kɛra o de y'a to maa kelen tɛ yen Siriku kun b'ale de bolo Siriku b'ale de bolo cɛ bubu Gani k'u ta u tɛgɛ ma n k'u sɔgɔlen u ko k'aw ɲɛ b'anw na wa aw kuma aw bɛɛ filɛ nin ye maa 40 kɔrɔ Sirikuntigi tun na ale taara labɛn kun ye mun ye cɛ non bi ta ka di Gani i bɛ ne lamɛn cɛ Gani n k'a banna de u ye nɛgɛ yɔrɔ kuma ka kaburu la invisible ninnu u ye nɛgɛ k'a dɔrɔn tigɛ da babo la ala de ye tiɲɛ bange ko commando invisible labɛn fɛnw de b'u bolo dɔnnibakɛlaw de don mɔgɔ caman tɛ dɛ o de y'a to u tɛ kan minnu bɛ yen Mali finitigiw y'u ta u tɛ kan fɔlɔ ma nɛgɛkisɛ min bɛ yen k'o bɔ fɔlɔ o bɛɛ sɔrɔla cɛ ka kɛlɛ ni yɛrɛ ma ka baara kɛ Gani n'u y'o don o kuma na k'i ko kɔnɔ i tɛ ɲɛfoyi sɔrɔ ka ko ma bubu Gani nin kɛra kuma min na
i bɛna ka fɔ fɛn min ye o kumana maa fɔlɔ min y'u kunbɛn ka kuma an tɛna an da don o la u jate kojugu u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛ b'u la yɛrɛ fɔlɔ. aéroport kɔnɔ yala na. aéroport kɔnɔ bubu ye baara di mɔgɔw ma sɛbɛnni kɔnɔ. bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. nin kuma in. o bɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛla den bolola nɛgɛ bɔ fɔlɔ n'i y'a fɔ ko wa k'u ma se ka réagir ma réagir n ko labɛn dɔ de samana ka bɔ Mali b'a bɛɛ kalama Mali ye dɔnnibaga nin balugu bɛrɛ jamaja kun fɔ Mali armée ka kɛlɛkɛminɛ dɔ kɛra démocratie nalen n'o tɛ sɔrɔsi kɛ bɛ est ce que b'a kalama a bɛ labɛn de dɔn. wallahi fula an tun bɛ daga. n'u b'u firi k'a bɛɛ kɛ min bɛ tigɛ la o fila de bɛ ne tigɛ la k'u kɛ koli ye. bɛrɛ jamaja k'u kɛ ne. Gani i bɛ ka fɔ force spéciale ni commando invisible ninnu de bɛ coup d'état kɛ labɛn kun tɛ foyi ye u nana ni arme min ye a ye taa arme ninnu lajɛ arme israélienne de don a arme kelen b'a la o le porté 3 kilomètres sniper ko arme de don. sniper. wayi. ti bɛlɛn sanfɛ dɔrɔn ka cɛ ka se ka baara kɛ. donc nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye coup d'état tɛ dɛ a kun ye déstabilisation de bari sabula Assimi bɛ ka kɛlɛ kun min kama o de ye référendum ye. référendum jumɛn. Assimi bɛ ka nalen fɛn min ye constitution yɛlɛmani mun na Mali sanu ko o bɛna discuter Mali wari ko o bɛna discuter Mali kuma o bɛna discuter Mali bamanankan kalan o bɛna discuter ni nin de kɛra kuma min na o ye Mali bɔlen France bolo parce que constitution min bɛ yen c'est la copie de constitution 1958 a bɛ tali kɛ France ka tabiya n'a ka taabolo kan Assimi bɛ n'o de yɛlɛma ka na ni danbe ni tabiya ye k'a don a kɔnɔ Mali ka hɛrɛ bɛ ka sigi min kan o de ye nin ni nin kɛra o ye Mali ni France cɛ bannen o tuma na mun de bɛ kɛ coup d'état tɛ dɛ Assimi yɛrɛ bɛ yɛlɛmɛ cogo di wala yanni référendum cɛ. kuma tiɲɛ de nin ye. mɔgɔ bɛ nin kalama wa. non kuma tiɲɛ de nin ko nin de kama a bɛ fɔ ko les grandes révélations. Gani. parce que ni sira bɛ révélation baw de minɛnw de ye sisan. oui o tuma na nin maa damadɔ ninnu na n'a ye min sɔrɔ o la yɔrɔ Choguel ka inauguration tɛ ban kuma bɛɛ ale bɛ yɔrɔ dayɛlɛ dɔ la. oui oui. ayi nouvelle de bɛ bonne nouvelle bɛ chaque fois i b'ale ye. donc o de y'a kɛ u ye Assimi ko bɛɛ bɛ kɛ ka Assimi invité Assimi ti bɔ sniperw de dadalen don. ni 30 éléments 30 éléments min bɛ yen n'o o ye force spéciale ye o bɛ bɛn section 5 de ma et o bɛ bɛn division 5 de ma chaque division composée de 5 éléments. bɛɛ n'i ka baara. a bɛ division 6 a bɛ fɔ o de ma n'a fɔra sɔrɔsi kan na k'e se b'a kalama ko 30 éléments 6 sections ou bien 6 divisions ou bien 3 divisions o ye est ce que b'a kalama o de opération commando bɛ kɛ ten de. opération commando ka taa. n'u donna u bɛ sɔn ka palais tila. Palais de Koulouba, parce que vous avez un passeport ou gland, vous avez civil, gagnez ou montez tenina. Commerçant, menuisier, mécanicien. Est-ce que vous avez un infrarouge ou n'y a là avec cette distance calculée qu'à fina. Arme Mbouboula a porté à valeur balistique a porté 3 km. Qu'on a soutenu au arme et le m'a autorisé. Mais gagner une puissance de fait à Kabou Akilima. Au moment nous ne sommes pas palais Kofla Mine, nous au club au cla, est-ce que vous avez un point de Kadoke et Bravo Delta, Echo, Charlie Bravo, ou bien nous au club nous sommes assaut lancé. Nous avons assaut lancé. Au beto comme avec un Doumala de viser. Kasobe Kofé. Ou Orof Markaboula Botani. Burkina. Hein? Cap, si elle n'y a pas de palais qu'on a qu'à Kalata, la n'était pas là. A bon, on va se faire. Boni ni ke aw bɛ balu la puissance de fɛn de don bɛ fɛn wuli ka fɛn wuli RPG 9 8 9 7 o de b'u bolo lanseur kati dalen bɛ u bɛ fan bɛɛ bunte a yɛrɛ b'aw ye ninnu bɔra min donc fo président ka bɔ ni président bɔra k'a b'a yɛrɛ ɲini o b'a sɔrɔ seba ka coordonnées dilen don o b'a sɔrɔ président min bɛ Amisgari kɔnɔ baara banna. cɛ bubu ninnu ye révélation baw ye bi dɛ. nin tɛ faw ye o. u ko commando invisible de ye ninnu ye o de y'a to n b'a f'i ɲɛna Mali fura dama tɛ Côte d'Ivoire sɔrɔsi minɛ ayi Côte d'Ivoire n'anw ye fa kelen ba kelen de Gani i bɛ ɲininkali fila kɛ fɛn mo ko bɛ na o bɛ ka taa lajɛ les 2 lieutenants qui figurent sur la liste u ka numéro matricule n'i y'a ye sisan i k'a bɔ k'a yira n na numéro matricule t'ale la les 2 plus gradés ayi t'ale la o t'olu la i bɛ liste lajɛ les 2 lieutenants numéro matricule t'olu la i b'a lajɛ ordre de mission kɔnɔ numéro matricule t'a la i b'a lajɛ liste la liste nominative la numéro matricule t'a la i bɛ tila k'a ta k'a lajɛ note expression kɔnɔna la numéro matricule t'a la. mais mun de y'o kɛ bubu mun de y'o kɛ. e delila ka sɔrɔsi décision tɛ sans numéro matricule. ayi. bon a bɛ ninnu ka décision na a bɔnni kuma min na o ni ko n'ale o de y'a to n y'a f'i ɲɛna n ko États-Unis tɛ Faransi fɛ. mais bubu mais mɔgɔ ma sɔrɔ ninnu na o. Amérique y'i fori ka bɔ kuma kɔrɔ. oui. barisabula nin ko in bɛ cogo min na nin wo barilen don n'u ye nin kɛ kuma min na n'a tiɲɛna yanni baara ka kɛ Assimi filɛ nin ye maa min don a ka sabali n'a ka muɲu de bɛ jo d'a ma kuma min na ni maa ninnu interpellé la o yɔrɔnin bɛɛ la
u ko k'olu ye Ivoire sɔrɔ su ye n'a ye Ivoire sɔrɔ su ye a ye Mali sɔrɔ su ye aw ne bɛ fa la anw de bɛ ba la. On veut utiliser l'armée ivoirienne pour des fins de mercenariat. Aïe n'a papier oui. Non, quand il y a un papier m'a sɔrɔ u kun y'a se fana agent fɔlɔfɔlɔ min y'u interroger politique tɛ o n tun n'o tigi tɔgɔ f'i ɲɛna agent fɔlɔfɔlɔ min y'u interroger u paniquera u y'a sɔrɔ k'u bɛ wari yir'u la o ko k'ale ka ɲi wari la ça c'est un élément de force spéciale. Oh aïe. O agent in fana force spéciale de hey Allahu Akbar n ko sa fɛn fara ɲɔgɔn de bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn. K'a wari minɛ k'i faso ci. O ko non an ka armée u paniquelen tuma min na o y'a sɔrɔ dibilanw tiɲɛna labɛnw tiɲɛna kaban o kumana fɛnw tiɲɛna kaban kow faamuyara tuma min na o kumana u ka sɔrɔ sisan ka i y'a faamuya b'a la ka ɲininkali guwa u la Sadio Kamara ka sɔrɔ ka il a appelé son homologue ivoirien baden kuma don aw ka maa dɔ b'an ka yɔrɔ la k'a kɛra ta k'a kɛra cogo di. Tɛnɛn Birahima Ouattara. O ko k'ale t'u dɔn photocopie Alassane Dɔgɔni Fakɛli Bakɛlɛ. O k'ale t'u dɔn. Ministre de la Défense. O ko k'ale t'u dɔn. O yɔrɔnin bɛɛ la Assimi yɛrɛ fana Alassane wele ko t'u dɔn. Aw ka tɛ maa minnu dɔn ka wa Assimi ko ma k'a y'u bila tribunal ka bolo kan. Marsal ko bɛ ka révéler ɲininkaliw bɛ ka fɛn u ka sɔrɔ ka papier dilan anti-daté copie faux en écriture. Ka fili an ka mɔgɔw kan. N'o kɛ sa u ka maa minnu b'o b'o filifilelu kan ka hadamadenw bila filan kuma la. O bilara. Le peuple ivoirien et le peuple malien sont des frères. Anw ye balimamaw de ye peuple ivoirien kun b'a faamuya n'a fɔra i ka sɔrɔsi minɛ i bɛ dimi ils ont raison mako sɔn an yafar'i ma. Mako soya an dɔgɔya a y'an nemi mais a m'an dɔgɔya k'a fɔ ko an ka guwa ye non a y'an dɔgɔya a ka jamana c'est un homme de Dieu nin ye Alamɔgɔ de ye Mako soya Alamɔgɔ de ye a ka jamana ko y'a tɔɔrɔ de a ka jamana mais a se ka da la k'a fɔ est ce que b'a kalama ko Côte d'Ivoire ko armée fila bɛ Côte d'Ivoire a tiɲɛ don don min na a bɔra ka yafa deli Selen nin bɛ diriger président dɔrɔn de bɛ nin diriger i m'a ye Côte d'Ivoire armée tɛ se ka foyi fɔ ko in na dɔgɔbɔli daluya kelen ko Côte d'Ivoire sɔrɔsiw don. Mais mɔgɔ ma sɔrɔ sɔrɔsiw na halisa bubu MINUSMA ko u nana ko ka contingent allemand ko ka essayer ko olu ka olu de protéger olu kumana MINUSMA kumana Nations Unies kumana fo ka taa se même Côte d'Ivoire yɛrɛ est-ce que u ka gouvernement yɛrɛ bɛ nin kalama o de y'a kɛ Ivoire autorité kɔsa in na kabini embargo wulila u ye Mali camion bɛɛ paranti 3 bɛ camion fɛn fɛn kɔnɔ u bɛ 2 jigin u bolo k'u ye système min kɛ k'an bɔra kalama k'an bɛna an ta sara depuis Ala ka diɲɛ dan tɛ baara kɛ ni mercenaires ye parce que ni mercenaires ye fanga d'i ma k'i kɛ président a b'i kɔnɔ k'ale de bɛ se ka ko bɛɛ kɛ. Donc nous couillons ni quelques mois maintenant, ou bien Koulouba Kofela ka au boussi, non boussi le président serait obligé de palais abandonné. Oui, Kabo. À ce moment, est-ce qu'il va calmer va sur 18 Mumbe ka élément wore faruka. Ou donner ça béo. Ne ka débat d'abord ne m'a fait un guignebe corva de la mo mengi place Sénégal qui Sénégal qui warame. Non ya fo. Ama fo entreprise tigi no SAS et Sahel Aviation Service ko atigi ko makisal dogoni fagl mbagle actionnaire la. Non, nyem mais ne m'a fait un bouton yango on do de ñefié. Oui. Tu sais que Cabral ka dien dans CEDEAO il be coup d'état fait ta kalaja be akini mo bo CEDEAO président là. Outi tu abada. Basabla me orom na ko bi ero buga chité ni ero chité da français be fa sing franc français ma allemand na forum no nyongo la na sing na franc français ma abini en dossier du menga au de CFA olu be France ka missionnaire la be France ka olu la mogote est ba kala ma crise monétaire mun be c'est ça olu mogo foito la bara bebe ka kedi o kuma na fem me se kana France ka signer basabla gelabe ero la mois d'octobre je l'engenu mina wuli pour la vie chère en France gelabe bina to nyonga les révélations de France et maman coronte la bagi flaba la bagi clé a un ko glanami mi men nous te ko clé va faire oh nous parce que nous be ka mi nyefina fem breten bobo de halala de tchetiquement mais oui tout là droga ci tachena mais ou quoi vidéo manu nous activiste wa fokuma be asimi hatebo asimi tafengaro la ou beni ne ke ibi te ka cheya fe non asimi paranti ni front kuma ko ma fuma ni te ka cheya fe be bon ni boto ko sniper be iri sans fait ay non asimi ga déterminer ndo donc ko de coup de et référendum mumina ke c'est juste pour empêcher ça parce que comment mun ba kono ça c'est malien ka hakinan dane ba kono malien dar asimina ni siraw sray malien sona asimina ni siraw sray malien asimi suini siraw sray o bede bina ke fasiri akara kanyo akara wori o akara dudoro sanui entreprise minière fa Mali la a be société betige mo damado di ubu falen di wa banque de ba be financer. Donc ni kinuma kunde be sanu date do sanu be bo fon beke ni be de bina laje constitution konna la o kuma na ay fere beke kasimin daji yani o check passable ni na for na beke français de be wele o ga intero be protéger
Malon hakina to beta ko dafa mais bubu ere bulu mun be kan ke asim janfa fɛn fɛn bɛ ka labɛn kama diɲɛ kɔnɔ c'est-à-dire a janfa a bɛɛ bɛ ka kɛ échec ye mun bɛ ka nin kɛ tan parce que i b'a dɔn asim bɛ yɔrɔ min na bi Afrique bɛɛ bɛ ka disi gosi n'a ye fo n'a kɛra jamanaden jugu kelen-kelenninw ye sinon i b'a dɔn Sierra Leone n'olu bɔra ka marché i bɛ Assimi photo bolo Nigeria n'u bɔra ka marché i bɛ Assimi photo bolo Burkina n'u bɔra ka marché i bɛ Assimi photo bolo diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan même Ghana nɔn dɔ c'est-à-dire Ghana bi Ghana nɔn dɔ ka duloki bɔ Cameroun nɔn dɔ ka duloki bɔ ko Assimi c'est-à-dire mun de bɛ nin kɛ quoi diɲɛ bɛɛ kɛlen don Gani e nin fɔ kun min na k'a fɔ bɛɛ wililen don ka Assimi supporter n ko n bɛ ka min ɲɛfina tous les panafricains o kumana fo ka bɔ Kwasi Bacili la o de sigilen bɛ kuma bɛɛ a bɛ ka Ivoirien défend hali bi Kwasi Bacili cɛ bubu yɛrɛ kɔni kabiri ko kɛra kelen de sigilen don mercenaires tɛ Ivoire yɛrɛ sɔnna bɛɛ ko k'a ye bɔ ni daluwa ye jamana marabagaw ko mercenaires don jamana marabagaw n ko bɛ ka min ɲɛfina Ivoirien kɛ min b'an fɛ yan a dɔ kun ale de sigilen bɛ kuma bɛɛ o ni kumara ko mercenaires don k'ale t'u dɔn i ma kuma Allemagne kumara hali bi b'a ko mercenaires tɛ est-ce que b'a kalama i ko wa ko OUA ka charte ko article 28 u y'o kalan k'o ban ko mercenaires ye jɔn ko maa min ye fini don ka taa n'a bɛ kɛlɛ kɛ a yɛrɛ a bɛ wali jamana kan a fɔra k'u ka daluwa di u ye Mali papier minɛ o la bololabaarakɛlaw de don maçon chauffeur feerekɛla olu de don o daluwa dara k'u kana n'u ka sɔrɔsi livrer dɔrɔn ye o ma sɔrɔ basi min b'u bolo basi ye foyi hali bi Ivoirien kɛ bɛ Bamakɔ yan o de bɛ Maguro la hali bi sinon hali Ivoirien yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko tiɲɛ la ko mercenaires don mun tun bɛ ka ala ko n'a bɔra Kwasi Bacili la bɛɛ de ko ko mercenaires don Kwasi dɔrɔn de ko ko mercenaires tɛ a kelen il est le seul ale de bɛ yala fan bɛɛ wa a kuma o kuma o ni a kumana est-ce que b'a kalama yɔrɔ o yɔrɔ o ni bɛ bɔ ka i bɛ daluwa dɔ bɔlen sɔrɔ ala bɛ Mali fɛ sa bubu an ka jamana kanu an ka faso mais ne m'o de fɛ yan Gani an ka faso kanu Gani ne m'o de fɛ yan donc ni gɛlɛya de bɛ ka ta ka jamana sɛgɛrɛ en ce moment parce que mercenaires caman de donna camion fɛ olu de bɛ opérer Koro Bankas bon n'i ye ninnu sɛgɛsɛgɛ Assimi kana ninnu lamɛn ten dɛ Assimi ka wolo bila Mali donsow ma u kana donsow fana bubu k'olu wele ka na donso de bɛ donso ɲininka cogo dɔn dɛ sɔrɔsiw tɛ o Mali donsow ka na nin kɛnɛ kan mais Mali donsow ka audition bɛ taa Mali donsow ka na u interroger labɛn minnu bɛ yen u k'a sɛbɛn a dalu a surukun ninnu bɛɛ ka bɔ simila u ka wele bila Jawara ma donso ka coordinateur wallahi a bɛ sigi ma simbo wɔɔrɔ bila ka na u bɛ kuma gɛn ka jɔ ninnu na n ko pour le moment siya wɛrɛw yer'u la Ghanéens ni Libériens yer'u la ayi Gani donc o bɔra Ivoire de ka compte la mais Ivoire de ko recruter ko mɛ min ɲɛ f'i ye nin cellule nin bɛ yen Côte d'Ivoire armée tɛ foyi dɔn nin na u t'a kalama ninnu ye cellule de ye Côte d'Ivoire armée tɛ foyi dɔn nin na hali Ivoirien mun bɔra ka l'armée ivoirienne se bat pour l'intérêt des Ivoiriens mais ninnu ye kow de ye dɔrɔn janfa gɛlɛn n ko MINUSMA fila de don o ni ka MINUSMA ale ni France ka MINUSMA i m'a ye Salva Gado in bɛ communiqué truqué a b'a yɛlɛma bi ninnu don sini an t'u dɔn bi an b'u dɔn i ma n'o tɛ MINUSMA de kan ka Mali autorité interpellé par rapport à ça ne ka mɔgɔw don a kɛra tan mais a tɛ kun a la k'a bɔ a da hali ni diɲɛ d'u ma hali ni mɔgɔ m'u tɛgɛ fila fa sanu na ni Assimi kun mana nin ma bɔ minɛnw bɛ don tan n'i y'i ɲɛ da arme de guerre ninnu kan depuis don min na hélico tantira Côte d'Ivoire ma ne Gani y'a fɛ ka plateau sanfɛ n ko c'est pour déstabiliser le Mali n ko armement min bɛ ka di Côte d'Ivoire n y'a f'i ye yan n ko Mali ni dugu tɛ laban guerre ma ɲɔgɔn na i y'i ɲininka ko bɔn ko i ye kuma caman fɔ n ye n ko Gani t'i dɛ k'i hakili latigɛ fɛn fɛn bɛ ka di c'est pour que parce que pilote minnu bɛ yen dugu wɛrɛ mɔgɔ de Israël de bɛ ka a bɛ hélico ninnu kɔni nafolo kama ka nafolo ta ka d'u ma dɔrɔn ka diɲɛ jamanaw déstabiliser o de y'a kɛ ko kɛra tuma min na u ka bɔ dɔrɔn ka démenti apporter Mali communiqué ma ko Mali gouvernement ko k'a ye ministre Côte d'Ivoire ministre wele ani ka Alassane wele ko nkalon don u ka bɔ dɔrɔn k'o fɔ u tɛ se k'o fɔ ayi u tɛ se k'o u bɛ papier kuntanniw di mɔgɔ wɛrɛw de ma k'olu k'o publier des ça c'est et puis au lieu ça c'est des trucs erronés entendant d'o la Gani est-ce que b'a kalama yani n ko o de y'a to Assimi kunkolo bɛ baara kɛ Assimi ye force spéciale de a bɛ force ka agir cogo dɔn non a b'a dɔn a b'a dɔn ko a tɛgɛ ci minɛn minnu bɔra a y'a ta k'a da ni minɛn ninnu nana base logique dɔ la gardien la une société privée minɛn ninnu nana cogo min u na cogo arme individuelle ye tiɲɛ ye arme collective ye tiɲɛ mais arme d'assaut o jumɛn o arme jumɛn o ye arme tɔgɔ de ko Firinkan Gani n'u nana a chargeur kelen est-ce que b'a kalama chargeur ni garnison min b'u la a cɛ kelen bɛɛ bɛ se k'i jɔ plus de 1 heure de temps a bɛ tir la
arme nous à valeur balistique mètre nous bala 1500 mètres ayoye est-ce que ba kalama arme do nous bala sniper ta nous bala 3000 mètres 3 km à portée oui ka gosili ke fo gosili ke fambe fait RPG est-ce que ba kalama lancer roquette PG 7 8 et PG 7 ani 9 olu bala donc avec la wati mina do bugu jore ko palais gousi ou bien ko soube fo présent d'abord. Voilà, Mali Kisikoui. Voilà, Kisikoui. Ne m'en deviez. Vous êtes au baissant nos dossiers, il y a pays, c'est moi là. Mais vous n'avez pas mis une femme. Jamana marabagaw ko u ka enquête n'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɔfɛ olu ko ko mercenaires don Ivoire mais ne ma fɛn kelen pe de bɛ hali sini ne ma se ka min faamu an ka ɲɛnama kɔnɔ n ye nin ko in na n ye analyse bɛɛ kɛ n m'a faamu tiɲɛ ka di Ala ye n b'a fɛ k'a faamu fana olu bɔra Côte d'Ivoire a ka kɛ mercenaires yɛrɛ tɛ sa olu bɔra Côte d'Ivoire marifa b'u bolo armement b'u bolo tenue b'u la fɛn bɛɛ b'u la u nakun ye mun ye Mali la u nakun tɛ Mali ka hɛrɛ de ye wa olu yɛrɛ ka faamuyali la an ka ko olu ka mercenaires yɛrɛ kana kɛ sa olu nakun tɛ Mali ka hɛrɛ de ye wa mais i bɛ ka na jamana min dɛmɛ mais no jamana ko olu ti inali kalama i dun ko k'i b'a fɛ ka na olu de la kana mais bugu ne bolo soli yɛrɛ jumɛn yɛrɛ k'a ka bɔ olu yɛrɛ la quoi Gani denmisɛnninya b'i la mun yɔrɔ ne faamuya minnu di ma CC la adiya Gani mun tɔw fura de y'anw ye u y'a dabɔ kama puissance bɛ ko kɔfɛ nka olu bɛ ko lajɛ u bɛ procédure biaisée k'a don a kɔnɔ ka vice de procédure don a kɔnɔ nka n'a kɛra mankan ye donc il y a un accord de défense entre la France et la Côte d'Ivoire voilà en ce moment oui. France b'a fɔ Côte d'Ivoire ma i agit ka kɛlɛ boloda basabla accord bin ne cɛ n ko kuma caman de fɔra kunun ni kunna sini kɔta entre la Russie et la France bubu a ko kuma waati min na u yɛrɛ y'a dɔn sa Mali yɛrɛ faamaw ye ninnu minɛ siga t'a la u bɛ kuma yan'u ka kuma i bɛ mun kɛ i bɛ menace poser o la u bɛ mɔgɔ ninnu ja jɔ o de kama ko san n'u y'a mɛn ko vraiment Côte d'Ivoire gouvernement bɛ ka agir en ce moment ils vont s'abstenir de parler. Oui, Côte d'Ivoire gouvernement communiqué qui a été mais il n'a pas apporté de démenti aux allégations au communiqué du gouvernement malien mais a kumara ka menace posée a kan ka menace posée kuma min na o fɔra de ka menace posée parce que accord de défense b'a ni France cɛ nka a y'o kɛ kuma min na u kun bɛna conseil de sécurité réuni par rapport à ce sujet là il dit ko France ma a ko accord de défense bi ni Côte d'Ivoire cɛ o ye en cas d'agression oui ni Côte d'Ivoire agressé la oui, mais ni Côte d'Ivoire mɔgɔ wɛrɛ agressé Côte d'Ivoire de ye Mali agressé oui fo ka bɔ ka don jamana wɛrɛ kɔnɔ donc Côte d'Ivoire de ye Mali agressé n'Ala y'i ci a k'i n'a fɔ denmisɛnnin n'a kɔrɔkɛ ko papu ka ballon d'a ma i bɛ t'i kɔrɔkɛ wele ka na u kɔrɔkɛ de passé a y'a ka ballon d'a ma a y'a ka ballon d'a ma i m'a ye tubabu tun bɛ fɛ k'a fɔ k'u bɛ communiqué kɛ ko sans délai bɛɛ i t'a fɔ k'u bɛ Côte d'Ivoire ka communiqué soutenir Russie de ci d'u ma dogo la ko n'Ala y'aw ci a y'u to ɲɔgɔn na. Ayi sigi k'u lajɛ o yɔrɔnin bɛɛ la u y'a lajɛ si n'a sɔrɔ u bɛ se ka Mali yɛrɛ kunbɛn experts y'a f'u ɲɛna le Mali est le seul pays armée min b'a bolo a bɛ se ka 6 pays de la CEDEAO a bɛ se k'a bɛɛ kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ en moins d'une heure de temps Mali chasseurs n'a wulila base foyi tɛ CEDEAO dugu kɔnɔna la ka se ka se yɔrɔ min na pendant 30 minutes parce que chasseurs ninnu ye 2500 km par heure n'a wulila a bɛ se Sénégal est-ce qu'il b'a kalama moins de 21 minutes n'a wulila a bɛ se Côte d'Ivoire 28 minutes n'a wulila a bɛ se Niger 30 minutes n'a wulila est-ce qu'il b'a kalama a bɛ se Burkina à 18 minutes chasseurs non bi Gani a bɛ gosili kɛ fan bɛɛ fɛ il est le seul pays capacité autonomie bɛ min na avec des vecteurs arrière a bɛ se ka gosili kɛ fan bɛɛ fɛ cɛ he a ye premier la mais a kana tɛ premier de b'u ma joona quoi man Gani n bɛ min f'i ɲɛna missile dɔ bɛ ko El Kabir ne b'a f'i ye don min na n ko missile nin ka baara ye est-ce que b'a kalama destruction base navale de ani base aéronautique de i m'a dɔn parce que dɔw y'a fɔ ko munna an ni terroristes de bɛ ɲɔgɔn na munna Assimi bɛ taa ni minɛnba ninnu san ko ninnu ye guerre conventionnelle mais e t'a dɔn ko dugu de bɛ terroristes kɔfɛ mɔgɔ caman t'o dɔn bubu u t'o yɔrɔ dɔn o de y'a to Assimi bɛ guerre conventionnelle minɛnw san parce que a b'a dɔn k'a fɔ dafɛdugu minnu bɛ yen u tɛna sabali a bara ko in tiɲɛ bɛna dɔn donc n'i ye Mali jateminɛ k'a la i b'a dɔn k'a fɔ président bɛ Mali kunna a bɛ kɛlɛ dɔn a bɛ kɛlɛ kɔrɔ dɔn donc u y'a fɔ de sisan ko Côte d'Ivoire ka nin communiqué in kɛ Côte d'Ivoire y'a kɛ tuma min na o tuma na fɛnba fila ɲɔgɔn na Russie ni France ye ɲɔgɔn jaabi k'u to ɲɔgɔn na nin de gundo ye bubu mɔgɔ caman tɛ donc n'u to ɲɔgɔn na Côte d'Ivoire seginna ka communiqué kan Nations Unies na tun est-ce que b'a kalama Américains y'u demandé ka bɔ France la k'a yɛrɛ k'a fɔ nin ko bɛ cogo min na nin laban i ka nin complot nin ma sira sɔrɔ kuma an b'an démarquer parce que an ni Mali bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sira wɛrɛ la a man kan o de to New York yɛrɛ est-ce que b'a kalama le bureau central a fait un communiqué k'a yɛrɛ k'a fɔ olu ka foyi tɛ nin na olu ka fɛn t'a la non
ou quoi n'i y'a kɔrɔbɔ est-ce que b'a kalama n'i y'a kɔrɔbɔ pɔrɔko bɛ Mali la cogo min na a bɛ Côte d'Ivoire Mali sɔgɔmadakelen bɛ Côte d'Ivoire pɔrɔ minɛ Ala ka n'i ci minɛn min bɛ Mali bolo bi a bɛ t'i sigi sɔgɔmada kelen est-ce que b'a kalama a bɛ t'i sigi donc Ala ka n'i ci mun de bɛ ka labɛn sisan deliw de bɛna labɛn commission b'a la ka dilan u bɛ ka na les délits la sisan sani an ka se ko a tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra tan ani ɲɔgɔn cɛ a donna tan a bɔra tan Boubou sani an ka se Mali bɔra ka communiqué min kɛ bi n'o ye ka fɛn relève min bɛ ka kɛ MINUSMA kɔnɔna la k'olu bɛɛ suspend relève militaire ni rotation ninnu k'olu bɛɛ suspend Boubou sani an ka se o yɔrɔ ma yala sadi ne b'a fɛ ka dɔn de mais bi mun na Mali tɛ se ka accord de défense k'a ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ ka Russie yɛrɛ ka Mali ko n bɛ taga di Russie ma Russie ka na ka base sigi ni Russie ka base tun bɛ Mali la ko accord militaire tun bɛ Mali ni France Russie ni ɲɔgɔn cɛ accord de défense est-ce que a fa tun bɛ don Alassane na ka nin kɛ wa Gani Ala kana kɛ kan ka Russie wele Côte d'Ivoire dafa jugu fana kama sa sabali ay sa non ka ka base sigi jamana kɔnɔ Gani ka base sigi fɛn min bɛ yan o kuma na Russie minnu bɛ yan olu ye jumɛn base minnu bɛ ka installer olu ye jumɛn aw bɛ fɛ ka bɔ ko bɛ kalama sɔgɔmada kelen siɲɛ joli Faransi ko ka mandat d'ale ma k'a bɛ taa Assimi déloger Russie ma i ka droit de veto interposé k'i ni sera Mali ma i sera Russie ma o kɔrɔ de en matière militaire ka taa Assimi déloger non o ma fɔ Nations Unies conseil la wa u m'a fɔ ko ka mandat d'u ma o waati min na ko gɛlɛya ni sanction ka gɛlɛya ka fara ɲɔgɔn kan n ko Faransi kun y'a ɲini k'a fɔ k'ale yɛrɛ bɛ se ka taa appui di force en attendant c'est ka force en attendant min sigira a sen kan mais Russie de ma ka droit de veto da o ko la k'a bali wa a ye mun fɔ a ko n'i sera Mali ma i sera ni Russie ma o kɔrɔ ye di militairement ça c'est un accord de défense n'i ye Mali agressé i sera Russie ma mais ni Mali ye mɔgɔ agressé o ko tɛ dɛ mais n'i ye Mali attaqué i sera Russie ma la France veut connaître la nature de l'accord entre le Mali et la Russie a tɛ dɔn a tɛ fɔ n'i y'a fɔ to fɔ ni kɛlɛ binna sinon min bɛ Mali ni Russie ayi maa si tɛ o tɛ fɔ aw si ye ni n'u bɛ fɛ k'a dɔn u ka missile kelen fili dɔrɔn u b'a dɔn o de la ou bien ka duguni dɔ défense ta dɔrɔn sinon mais ni mercenaire ko in mercenaire ko in Faransi tɛ se ka foyi kɛ Mali la tuguni Côte d'Ivoire tɛ se ka foyi kɛ Gani n bɛ min ɲɛ fina anw tɛ taa nin na yɛrɛ est ce que b'a kalama Sikaso yɛrɛ policiso commissaire b'u charger nin na ni affaire na affaire tɛ même armée tɛ wuli nin na yɛrɛ mais u ma bila fɔlɔ kɔni kabila ka bimi u ma bila kabila a ma fɔ sans délai sans délai joli tɛmɛna délai joli tɛmɛna a fɔra ye ko Ala ka n'i ci i ye communiqué min kɛ a bɛ a ka excuse de présenter ka sɔrɔ commission bila ka na u bɛ ka mɔgɔ minnu bila ka na deli la n'a ma excuse présenter est ce que b'a kalama an tɛ mɔgɔ si reçoit yan ka bɔ ka yafa deli fɔlɔ a bɛ bɔ ka yafa de deli le Mali est un pays frère n ye kuma min fɔ n filila sɔrɔsiko in gindo an b'a fɔ ɲɔgɔn ye ninnu tɛ se ka foyi jɔ an ka fɛn dɔn a kɛra lebu ye dɛ lebu dan o tɛmɛna ne yɛrɛ famana depuis Ala ye ne dan ne ma deli ka ni ɲɔgɔn lebu n ka lebu tɛ se ka lakali c'est à dire ni mɔgɔ ka ka Alassane kɛlɛ ne bolo billahi ivoirien de ka ka Alassane kɛlɛ bi quoi non peuple ivoirien faamu o de to peuple ivoirien Alassane bɛ ka jɔrɔ fɛn fɛn peuple ivoirien yɛrɛ ka na wuli k'a fɔ k'a b'u ka sɔrɔsiw ta k'u utiliser ko wɛrɛ la sinon olu de ka kɛlɛ fɔlɔ mais nin ko in bɛ senna mɛ n ko ne m'o de f'i ɲɛna n ko ni invisible de taara Europe Marc Kabouré invisible hali sini a taara sɔrɔsi façon minnu don ka taa minɛ ka bɔ Damiba tɛ foyi Damiba kɔni wulila de dɔ ko na e ma u mɛnna ka sɔrɔ ma communiqué kɛ yan Damiba ninnu bɛɛ tun bɛ du sunɔgɔ de la sunɔgɔ u tɛ foyi kalama ko in na ko ni ko in kɛr'i la n'u y'a dafiri da la ni i bɔra kalama i bɛ jɛ président yɛrɛ kɔ k'i sigi k'i manku lajɛ i tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ ko ma u ye palais kɔnɔna kalaya k'a kalaya o bɛɛ la tan Marc Kabouré bɛ téléphone na u b'a la ka instruction d'a ma ko k'a calmer i sɛ ɲɛ bɛ mun na kɛlɛ tɛ kɛnɛ ma dɛ kɛlɛ bɛ palais yɛrɛ kɔnɔna de la mais ale tɛ ka mɔgɔ ye invisible don o bolo min b'u tigɛ la k'u dibilan de b'u la fo ka kɛ sa kuma ko gɛlɛyalen kɔ sa ko bɔ o y'a sɔrɔ u y'an bɛ ka da cɛ ɲɛ i tɛ tubabu dɔn Boubou ni an bɔra o yɔrɔ la n bɛ se ka fɔ u ye Assimi ladimi dɛ ni Assimi dun dimina ka ban dɔrɔn o y'a bannen dɛ u nana ka n'a fɔ ko MINUSMA ka relève de don rotation ko de don Assimi ko bi ko jamana ko bi min ye MINUSMA ka rotation k'a ka jɔ wɛrɛ n'i y'a ye a fɔra ko aw nan'o de la an ma n'o de la ko ka jɔ wɛrɛ u y'o yɛrɛ suspend bi Boubou Gani sɔrɔsi ka yeta ni civil ka yeta tɛ kelen ye oui civil ɲɛ bɛ fɛn fɛn ça c'est l'opération sɔrɔsi ɲɛ bɛ fɛn fɛn ça c'est la stratégie donc don min na Assimi MINUSMA ka mandat renouvelé jalaki bɛɛ taara k'a sɛgɛrɛ mais n'a ko k'a bɛ MINUSMA ka mandat tigɛ sɔgɔmada kelen a décision tun bɛ cɛ a tun tɛ se mais Assimi fɛngɛ ɲininkali kɛ min est ce que b'a kama n'a bɛ MINUSMA yira diɲɛ la
o de ka France bɔ a la fɔlɔ n'i bɛ jɛgɛ minɛ i bɛ ji bɔ a kɔrɔ. Oui. Donc Assimi y'a dɔn c'est un soldat a tun bɛ nord la a ye centre kɛ Assimi ye sofara kɛ Assimi b'a dɔn fiɲɛ janfa in bɛ bɔ yɔrɔ min na a b'a dɔn nka autorité politique de bɛ autorité militaire mara fɛn dɔ bɛ a tɛ se ka bɔ i da l'armée c'est la grande miette nka a ye ko kumana ko fɛn min ye o kumana France a y'o bɔ a la Assimi y'a dɔn ko nin bɛ kɛ o Assimi MINUSMA gɛnni fɛɛrɛ ɲuman de ye nin ye mais a tɛ fɛn o a ye France bɔ a la fɔlɔ France bɔlen a la Ala y'i bɛn ni nin la première semaine. Wala diɲɛ bɛɛ ɲɛna. Maintenant mun de bɛna kɛ Assimi bɛna barge minnu bɛ yen n'o kun dilanna dogo la k'a di ninnu ma o bargew de bɛna ta k'a lajɛ si une mission onusienne peut être complice de la destruction maintenant d'un pays souverain. Oui. Assimi va saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour la révision du contrat de la MINUSMA. A bɛ lajɛ donc a bɛ na kan ka ban a bɛ ban. Donc tiɲɛ b'a bolo. I b'i sigi i bɛna lajɛ MINUSMA contrat fɛn bɛna bɔ a kɔnɔ tile fila ne ma sigi ni min ye. Mais ni Assimi ko k'a bɛ ninnu ka rotation jɔ k'a bɛ fɛn caman ko bɔ Assimi ma i bɛ ka mun kɛ i bɛ ka baga an ma. Mais Assimi ye maa dɔ ye bilahi Gandi n'i dara mɔgɔ la to a kɔ. C'est vrai. Ni Assimi kun ka b'a fɔ ko MINUSMA contrat tɛ ninnu kuma fɔ ko non ko y a plusieurs volets parce que MINUSMA c'est une mission multidimensionnelle a volet ka ca a bɛɛ tɛ marifaci ye. Donc k'olu ye wari dɔ engagé fo k'o épuisé a y'u to yen a b'u dɔn. Non duwawu ni barika dɔrɔn de don walahi. ala duwawu ni barika ni jamana kanu de don. Wallahi. Mais a ye min kɛ bi ko ka rotation bɛɛ jɔ. Ka bɛɛ jɔ. Bon i bɛna ko dɔn mun na mɔgɔ minnu bɛ kuma o barge minnu bɛ yen MINUSMA barge de b'u bolo. Oui. Mun minɛna mercenaires. O ni e ni ala cɛ i ma Amérique ni Nations Unies ye communiqué k'i sen bɔ a la k'i démarqué yan. Olu ka barge. Cɛ ni janfa bonya kosɛbɛ koyi. Mais ko ni bɔn Mali kɛlɛ bɛ sumaya cogo di. Wallahi n'Ala na kɛra cɛ ye sigi b'a kalama a bɛ ka terroristes tɔɲɔ. U tɛ foyi dɔn Mali kɛlɛ la. A bɛɛ y'an dɛmɛbaga. Ka fan bɛɛ kalaya. U bɛ fan bɛɛ kalaya i bolo. Donc ni papier ninnu de bɛna ta. D'abord, il y a le faux en écriture. Ça c'est un délit grave pour une mission internationale. Falsification maintenant des barges. Olu bɛ taa k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a da. Bi an filɛ yɔrɔ min na ko 100 Ablaye Diop ni Russie olu ambassadeurs bɛ ka ɲɔgɔn ye. Nation ka conseil sécurité bɛ saisi jagoya de don. O de y'a kɛ France ministre des armées bolila ka taa Niger ani Côte d'Ivoire ministre des affaires étrangères u bɛ ka ɲɔgɔn ye ni kunun tɛ bi. U bɛ ɲɔgɔn ye na nin ko in bɛ se cogo di diplomatiquement mun bɛ se ka nada a y'a simi de k'a kɛ sans peine ka maka ka sabali. Mais est-ce que Alassane yɛrɛ même est-ce que Côte d'Ivoire o tɛ se ka poursuivre pour la haute trahison. Mais n ko de bɛɛ bɛ ka na l'interquer. Oui parce que ale ye janfaba kɛ. N bɛ ka min ɲɛ fina ka i ka jamana hali sini il y a pas eu de preuve matérielle prouvant que ces gens là sont des militaires n'a bɔra communiqué dɔrɔn na. Ne m'a ɲɛ fina n ko mɛ lieutenant fila i ka to ka numéromatigi ɲini yan u kɛlen ma SM de sɛbɛn numéromatigi t'a la contrat kɔnɔ a t'a la ordre kɔnɔ a t'a la note d'expression kɔnɔ a t'a la liste kan. Ko in dara kɛnɛ kan di k'a gundo n'a fɛn ta k'a da preuve bɛɛ bɛ Mali bolo donc Mali bɛ nin de ta Russie en tant qu'un partenaire avec Russie de bɛna conseil de sécurité saisi pour le mandat de la MINUSMA mandat ce n'est plus nécessaire. A bɛ ban mais rotation joli b'u bɔ e bolo tɛ basi ya. Mais n ko de ye ko daminɛ MINUSMA c'est une force mobile. Donc bɛɛ ka t'u sigiyɔrɔ la. Rotation n'o jɔra nafa jumɛn bɛ kɛ MINUSMA la bɛ ne bɛ fɛ k'e ɲininka n'a ma roté a bɛ mun de kɛ. Bɛɛ ka t'u sigiyɔrɔ la mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ. Nafa jumɛn bɛ ka mission na o la budget min b'a bolo o budget bɛ fonctionner cogo di. Rotation t'e bolo tan ni ka segin t'e foyi tɛ yen. A bɛ jɔ ko a bɛɛ jɔ à partir d'aujourd'hui le 14 fo k'a kɛ o ni MINUSMA ɲɛmɔgɔw bɛna ɲɔgɔn ye. Ka sigi ka kuma. O bɛɛ ka mercenaires minɛlen bɛ to fɔlɔ. Mercenaires ka bila cɛ ale kana n'u bila o kuma kɔni bɔ kuma la sa Gandi ko mun tɔ min bɛ kɔfɛ o de bɛ ka ɲɛɲini. Sinon an tilara mercenaires u ka tɔw fɔ n ye minnu bɛ koro banque o de y'a to ne y'a f'i ɲɛna n ko attaque min bɛ kɛ centre la ani attaque min delila ka kɛ Côte d'Ivoire 2002 u bɛɛ mɔgɔ faga cogo ye kelen ye. U bɛ duguw ci ka musow faga ka biganw faga ka dugu ci k'a yɛrɛ kɛ c'est les mêmes opérations mode d'opération min bɛ ka kɛ centre la ani min kɛra Côte d'Ivoire 2002 i b'a bɛɛ da ɲɔgɔn ma a bɛɛ ye fɛn ou bien Bago ka waati kun waati min na 2012 de don voilà bon a bɛɛ waati kelen. Bago minɛna cogo min na. Donc n bɛɛ commando invisible ko in de don. A taa Bago minɛ fo palais kɔnɔ ka bɔ n'a ye. Bon commando invisible in de don o système kelen de u bɛ k'o la pratiquer donc u bɛ nin de kɛ n'u dɛsɛra mɔgɔ la ninnu de bɛ taa a bɛ don mission de fɛ partenariat fɛ wa nin caman de kɛra Mali kɔnɔ
ninnu dontɔ ka contrat in to sen na ni 40 donna i bɛ taa sɔrɔ temps ye nin ye temps bɛ tɛmɛ ka taa avion bɛ jigin n'a taara maintenance la u bɛ sɔrɔ minɛnw décharger k'u di ka taa u bɛ taa centre ni fɛn kɔnɔnaw critique ka taa e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ninnu donna cogo di n'o kɛra i bɛ mɔgɔlankolon bɔlen aw ka radar dun aw ka nin dun wallahi u bɛ ka radar ɲininkali kɛ bu aw ka radar bɛ min u tɛ kuma système ni mode kan dɛ non o mɔgɔw fana bɛ yen minnu bɛ aw la gosi sira bɛɛ fɛ mais est-ce que o défaut tɛ jamana marabagaw la wa ayi sa Gandi waati bɛɛ n'a ka mɔgɔlankolon don n b'o f'i ɲɛna i tɛ kitabu foyi i tɛ kira foyi kalan kitabu foyi ta k'i kira fɛn fɛn nana k'i ta a tɔɔrɔbaga dɔ sɔrɔ n ko ni tɔɔrɔli de cayara ala bɛ mɔgɔ ɲumanw ci mɔgɔ ma Asimi nana tɔɔrɔ de ban c'est un messie Asimi ninnu ala tɛ se ka mɛ min ɲɛ f'i ɲɛna kuma ni yalalaba tɛ jamana jɔ quoi mais bubu an ma min faamu Z4 Sahel ko Bazoum fana bɔra Tchad ani Tchad président kuma na n'o ye Idriss Déby denkɛ min b'a place la sisan ko ka Mali deli togo bɛɛ lajɛlen na pour que Assimi bɛ se ka na don Z4 la ka kɛ Z5 Sahel ye oui mais u bɛ se ka kɛ cogo di fana dugu kelen bɛ se ka mɔgɔ bali ka kɛ wa o de ye k'a f'i ɲɛna fɛn min don libu de nana G5 Sahel président fɛn fɛn y'a baara kɛ a si tɛ bilen tun a si tɛ fanga la exemple tɛ ka jamana kan dɔrɔn a bɛ kɛ waati min na IBK de kun bɛ IBK bɛ yen bilen o ale tɛ a bɛ kɛ waati min na Idriss Déby de kun bɛ Idriss Déby bɛ yen bilen o donc président fɛn fɛn kun y'a signé tubabu ka pression kun b'u bɛɛ kan sisan président kuraw de nana u tɛgɛ fila jɛlen don mɛlɛkani fila ninnu bɛ boliboli mun na nin u bɛ se Assimi ma o k'u bɛna commission bila ka na ko Assimi ka don G5 Sahel la u jaabi bɛ yan o mais e bolo est ce que an ka don o ka man ka taga an tun bɛ wagati min na a ye na mun nafa ɲɛ ye n ko mɔgɔ bɛ ko nafa n'a kɔlɔlɔ de lajɛ oui yani k'a fɔ k'a fɔ k'an bɛ segin ka don e k'a fɔ ko Mali kun bɛ wagati min na G5 Sahel yɛrɛ cotisation n'a cɛ bɛɛ kun bɛ bɔ Mali de la Mali a attaqué jɔ ka plus de 10 fois Mali bɛ attaqué de la ka G5 Sahel ye don jumɛn k'a nana ko G5 Sahel yɛlɛma G5 Sahel yɛrɛ attaqué ka n'i dogo Badalabugu oui G5 Sahel attaqué Sévaré G5 Sahel bolila ko terroriste bɛ yen G5 Sahel yɛrɛ ko terroriste bɛ yen ka boli k'ale bɛna Badalabugu Badalabugu ko non k'i tɛ sigi yan G5 Sahel ye minɛn cɛ ka taa Senu k'i tɛ sigi yan G5 Sahel yɛrɛ tununa ka yɛrɛkɛ e n'ala ta n ko anw de bɛ ka G5 Sahel protéger population civile yɛrɛ ka boli ka bɔ fo kɛlɛkɛyɔrɔ la ka na so mɔgɔ min bolila fo Sévaré ka na Badalabugu wa a ma Badalabugu choisi pour rien dɛ a b'a dɔn goudron min jama ka ca n'i ko k'i bɛ se olu ma dɔrɔn i bɛ se bɛɛ ma donc c'est la population qui est devenue un bouclier maintenant pour les G5 Sahel Mali bɛ t'i yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ o la mun na u bɛ ka labɛn min na an b'a bɛɛ kalama Côte d'Ivoire ka mission bɛ ka nalen olu bɛɛ bɛ se ka na Côte d'Ivoire ka mission n'i ko sans délai ni délai caman tɛmɛna i tɛna deli kɛ siga t'o la n'i ko sans délai congé ni min ka ban n tɛ sans délai tile fila ye diɲɛ bɛɛ halisa maa kan jɔlen ma ayi a tɛ kun i tɛ sɔn Gandi i tɛ sɔn moi de fina ngo c'est l'armée malienne est la seule armée à autonomie mbala capacité militaire mala c'est 5 pays ni est terrorisme mais gele abdo ba fo ko mun commencer à terrorisme ba parce que terrorisme identifié l'inte ce n'est qu'à fo ko jugu jolen flene armée malienne klikli ngaka ki ba yoro don ka fo ko jugu flene flé ko fe no be kan identifié armée malienne te clé flaqué klikli ngaka kele kan mais ni imi farati in jugu fakato be in ni faka e dum mala ka be de la kana avec gɛlɛya y'i bolo bi u bɛ ka attaqué min kɛ Koro Bankas u bɛ boli ka don fɛ Burkina tout de kɔnɔ n'u donna Burkina tout kɔnɔ u bɛ na Burkina ka n'u reposer ka la carburant ta tun ka na o tout kelen kɔnɔna la ka tila gosili kɛ Mali armée tɛ se ka don tout in kɔnɔ parce que mun tɛ Mali armée ye forêt bɛɛ lara wuli k'a kɔrɔ lajɛ mais tout in bɛ Burkina de fɛ ni min farati o fana bɛna kɛ atteinte wɛrɛ ye Burkina bɛ o fana donc ni dafajugu bɛ complot la a bili kunna ko de b'i bolo e ma u ye Blaise la wuli ka na ni Blaise ye Blaise de bɛna kɛ cɛ in ka conseiller sisan Blaise nana wallahi donc Blaise nacogo min filɛ nin ye sisan o de bɛna mɔgɔw taabolo ni ne tun bɛ fanga la waati min na u tun bɛ don tan de a bɛ dilan tan de ni ne ye terroriste kɔrɔ ye ni ne ye contacts de bɛ taa san k'u exploiter parce que terroriste minnu bɛ yen essence bateau la u yɛrɛ fɛ n'o tɛ olu bɛ se ka cogo di ko ma Mali dafiri hali bi donc Blaise de bɛna ka na conseiller ni fɛnw d'a ma o tout in dɛ n'o tɛ normalement ni Mali ni Burkina ka bɛn kelenya ye tiɲɛ ye u kan ka jɛ ka force conjointe bila ka tout in kɔnɔna laruri ɲɔgɔn fɛ o y'a bannen ne sɔgɔmada kelen o terrorisme bannen pewu Dalasa ko attaquera don na k'u donna tout in de kɔnɔ armée avion nalen i bɛ mun de kɛ chaque fois i dafɛ dugu de b'a ko gɛlɛya i bolo Gandi ni dugawu ni barika tɛ a ma nɔgɔn dɛ bubu tiɲɛ yɛrɛ la nin b'a yira k'a fɔ dɔnnibagaw bɛ Mali la dɛ dɔnnibagaw bɛ yen dɔnnibagaw bɛ Mali la dɛ Ala yɛrɛ b'an fɛ bon n'i y'a ye dɔnnibaa ye fɛn dɔ ye n'a ɲɛ bɛ faso joli sɛbɛn na waati la bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan sinon Mali dɔnnibaa filɛ n'i ma fɛn sara la a tɛ kuma dugu ka c'i bolo mais Assimi ye bɛɛ bonya référendum in de y'a kɛlɛ kun ye
Gandhi be kuma bloka pour que jamana basi bala tiɲɛ to ay ngoni ye Mali boto de France bolo pe Mali be hamia fan Assimi Goïta bela min ko ko wari kede Assimi Goïta la min ko ka kando dala Assimi Goïta la min ko Mali dugu national ka saka national Assimi Goïta la ngani be se ka tamuna shara sumba e Assimi Goïta kan ne anyaba bela kloba bela bo France ba donné ni ngara siba ka nyale bolo bolo ne Mali ko la peu Afrique sage ate kurita ko de ate kurita ko ate ngo ko bako kurita abe mo chita do nunga suka nyagami re ko ka nyagami folo o ka sɔrɔ nanu ka mɔgɔw ye o na mɔgɔ nana mɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko terrorisme fana ko n'i y'a jateminɛ ko mɔgɔw fana bɛ mun fana bɛ k'u financer n'olu ni Alassane bɛ jɛla yala o kuma ninnu bɛ se ka mɔgɔ bɛ se ka fɛn o la kamge ko mɔgɔw fana bɛ mun ni Alassane bɛ jɛla pour que ka se ka Mali déstabiliser Malien dɔw fana bɛ se ka mais o tɛ diyagoya wa mama ye Mali to yangi ti dogo Côte d'Ivoire de mun ko kay kamara kami ye wele k'ale ye président ngo be Côte d'Ivoire mama to be Mali justice la ka ki wodu ki nga wele kana be Côte d'Ivoire mɔgɔ e ka imiri Malien do mata Mali yɛrɛ kiri be min kɔ ani kiri kan ka wuli min kɔ parce que somi yɛrɛ boli somi yɛrɛ ɲɛba yɛrɛ la dɛ oui n'a fɔra k'a ye somi yɛrɛ laminɛ k'a ye somi yɛrɛ laminɛ ni wulila ka boli kɔni voilà jo b'a la dɔw tɔtɔ ɲininkara ko a kɛra cogo di ko ayi k'olu bɛ taa ci la ka na fo bi ni olu kalo 6 ye ci tɛ ba o tɛ na denbaya denmisɛnninw bɛ kasi fɔ ko papa tu ne viens pas ko ouais ko dans peu de temps e y'a ye ala ka n'i ci hali sini bon nafa jumɛn bɛ nin waritigiya la i tɛ se ka sigi faso la o de b'i bolo i n'i den tɛ i n'i muso tɛ mais n'i kun ye kɛ ka ɲa dun i lafiyalen tun don i lafiyalen don wallahi Gandhi a ye Assimi soutenir Assimi kun ne an kun mago bɛ Assimi na bi Assimi de mago bɛ population na oui bi Assimi de mago bɛ an Maliens na oui o de y'a to a ye ko sugu bɛɛ kɛ ani Côte d'Ivoire population ka ɲɔgɔn faamuya aw ka débat ɲɛnamaw kɛ hali n'u y'aw neni a y'u to yen barisabula n'a fɔra i ka sɔrɔsi u bɛ fɛ ka Côte d'Ivoire sɔrɔsi de don kuma la Côte d'Ivoire sɔrɔsi t'anw bolo dɛ mercenaires de b'an bolo mercenaires de b'an bolo fo ka yɔrɔ de ka Côte d'Ivoire sɔrɔsi kelen tɛ Mali bolo oui mercenaires de b'an bolo mercenaires de b'anw bolo oui passeport minnu b'anw bolo an bɛ baara kɛ n'o de hali sini sɔrɔsi carte kelen minɛlen tɛ anw bolo ko nin ye sɔrɔsi ye ko nin jala b'a la ayi o t'anw bolo a bɛɛ mercenaires a bɛɛ ye mercenaires pour le moment Mali armée ko de ko je les considère comme des mercenaires olu fana don dɛ a bɛ wuli cogo di oui an tɛ kuma fila fɔ ko in na dɛ an tɛ mot foyi donc utiliser min ka des nɔgɔn mercenaires ma u ye mɔgɔ minnu ladon centre la minnu bɛ ka évoluer ni finiw b'u la n'u bɛ ka u yɛrɛ kɛ fila ni dɔgɔnɔw ye mɔgɔ ninnu ka o avion kɛ an b'u bila ou bien n'o ma sɔn Alassane ka sɔn an ka échange kɛ a k'an ka wari dunna bɛɛ bila ka na an b'u di an ka wari dunna jɔ mun dalen b'a minnu b'a bolo ye kɛ cɛ olu nalen o ma nɔgɔn dɛ a k'u labɔ an ye mun bonya bɛɛ ma Alassane nana ka député kɔrɔ minɛ an kumara wallahi Maliens yɛrɛ d'a da Alassane nana ka député kɔrɔ minɛ an ye cɛ ta k'a d'a ma kuma ye kuma fila ye a ka liste kɛ an ka liste kɛ an bɛ mɔgɔ 10 d'a ma a ka an ka wari dunna 10 bila ka na bubu ni ye nin fɔ bi nin bɛ sɔn ka mɔgɔ caman bila sunɔgɔbara la bi awa tɔ to 39 ye a taa an kɔni bɛ se an bɛ se k'u tan falen a kan ka minnu y'an ka wari fɛn billahi ni échange ta ye est ce que an y'an dɔbɔ minnu yɛrɛ bɛ yen minnu ka immatricule yɛrɛ ɲagaminen don olu bɛɛ citelen don déjà o kuma ala Gani ko banna sa a ɲadonnen don Gani ni ko n ko tile Mali gendarmerie de ɲɔgɔn bɛ yen diɲɛlatigɛ la sinon n k'a bɛ fɔ o de ma ko la mission de privauté gendarmew de bɛ est ce que b'a kalama i mana kɛ hali n ko gendarmew kunkolo ka ɲi fo k'a faga dakuruya fila est ce que b'a kalama k'an ye mɔgɔ ninnu ye kuma gɛn ka jɔ ninnu na n ko min bɛ yen fɛn min bɛ yen magistrat militaire min bɛ yen cɛ kalannen de don ko ka dibilan bɛ minnu la dibilan u ye bololanɛgɛ u ye dibilan ninnu minɛ fana o tɛ se ka foyi si tɛ se ka tunu ayi si tɛ se ka tunu an n'an bila se o tɛ se ka taa yɔrɔ si n'i ye kɔnɔ kama k'a foyi cɛ bubu cɛ ninnu de commandant invisible ye mun b'an bolo ta ihi a yɔrɔ marika ko ye Assimi ka marika kaburu wele ba ye ko marifa bɛ ka ci palais fan bɛɛ Burkina a taara bɔ yɔrɔ tellement k'a gɛlɛyara bolo ko ma ko bɔ ko bɔ k'an bɛ t'i sécuriser k'i denmuso bɛ fan dɔ la mɔra jumɛn tɛ cɛ bɔra jaw de ka jugu n'a bɛɛ ye cɛ bubu ye semaine di denmisɛnninw ma nin na dɛ nin dibilan ko kuma u bɛ semaine bɛɛ kɛ nin kan ayi commandant invisible don ninnu de bɛ fan bɛɛ ninnu de Gbagbo ni Côte d'Ivoire palais kɔnɔna ni fɛn i ma ni dogo yɔrɔ bɛ don i nɔfɛ bololanɛgɛ b'u tigɛ la kumaba gauche non Mali ye u fɔrɔn k'o de fara ɲɔgɔn kan parce que u yɛrɛ ɲininkali kun ta kama ko u bolo ko dibilan bolo hali bi quoi i m'a biduruna ye sirikun b'ale de bolo o ma ye o siriku de b'ale bolo a tun o taama n'i bolo ma da ka tɛ se ka fɛn ale ma ye o cɛ ale tun tɔgɔ ale tɔgɔ ta reçu la biduruna ye aéroport kɔnɔ aéroport hali sa ale bi ale tɛ se ka taa o fo k'i sɛn ɲɛ tɛlɛ ale kan
Bubu ka kuma kuncho kuma. Gani k'i fo k'a fɔ Asimi ko ni y'an ka prévu de y'an bolo dɛ foyi kana bolo bɔ ninnu kan. Ni ye prévu de falen mercenaire. Ala ni y'an ka san kaso i ka Mali kaso n b'a mɔgɔ bɛɛ labɔ est ce que b'a kalama an b'o kɔrɔdɔnni ninnu bilalen. Han? Mais n ko ninnu de bɛ gindo bɛɛ kalama. N ko c'était une bande organisée. Jamana mun cira bɛɛ ka nin du référendum kelen bɛ kɛ dɛ Ala bɛ Asimi si jɔ ka nin kɔnɔ. Babo yɛrɛ b'a dɔn nin na k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la. Babo n'a dɔn nin sen. Ko tiɲɛ na ko dɔw bɛ Mali marabagaw. Babo bɛna nin de dɔn nin sen. Invisible ko cɛ ma taa le journal la ma taa témoignage kɛ Babo contre la. A dɔn n'u ye ko dilan de. E tubabu ma ɲi. Gani ka foli d'i ma ka foli di an lamɛnbaa bɛɛ ma. Ka n yɛrɛ denkɛ fo. Oui. N yɛrɛ denkɛ fo. Ka n ka petini kuranin fo. I fa dɔn dɛ. Ouais ka n ka petini kuranin fo. Le meilleur technicien i fa dɔn. Ouais. K'i yɛrɛ fo Gani k'a fɔ Ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Maliyɛnw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ aw ye nin tun ye les grandes révélations de Boumabel Diawara bi ta tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ se ka min fɔ jamana kɔnɔdenw ye n'a fɔra ko révélation kun ye nin de quoi parce que ni Bubu sigira yan ka ban déjà jamana kɔnɔdenw tɛ min dɔn journalistes bɛ bɔ ka min fɔ aw ye ani Bubu bɛ bɔ ni révélation mun ye aw b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Bubu avait investigation a b'a kɛ kosɛbɛ yɛrɛ dɛ a bɔra ka min fɔ aw ye nin ye kelen ta je an bɛ mouvement faso danbe lakanatɔn Umar Baber Diko an bɛ a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fɔ ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ tila k'a fɔ aw ye fana an ka nin émission kelen a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an ka YouTube kan n'o ye Gandi Malien ye n'aw donna YouTube kɔnɔ n'a y'a tapé ko Gandi Malien an ka YouTube fana sanfɛ an ka chaîne bɛ yen a bɛ se ka abonné an ka chaîne YouTube fana la Ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam. Maliden cɛ ani muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan anw minnu haminanko ye so ɲuman jɔli entreprise tagabanaw fo ka taa se usine de production ma ni ye tare ka da aw bɛɛ lajɛlen kilo kan awɔ établissement Baptiste ko k'a fɔ aw ye ko aw mago bɛ jɔ tiyo la sojɔw robinɛw château d'eau fo ka taa se usine de production de produits alimentaires ma i n'a fɔ jus fo ka taa se nɔnɔw ma ko aw kana jɔrɔ tuguni sabula olu nalen don n'u ka tiyo Flogar CPVC ye min bɛna aw nimisi wasa ko ni fɛn ɲɛna a sinaw bɛ caya awɔ o ye kuma kɔrɔ ye nka tiɲɛ kura tɛ sabula an ka tiyo ninnu ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada wa sanga ɲɔgɔnnama foyi t'a la sabula i mana an ka tiyo ta k'a lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko lakikaw don wa dafara caman de bɛ ani tiyo tɔw cɛ ni an ka tiyo ta i b'a sɔrɔ terɛn bilemani fila b'a la ka sɛgɛ kunkolo walima sɛgɛ nun kɛ a la. O tɛmɛnen kɔ Ala kana kɛ n'i ka entreprise walima i ka so jenina i b'a ye tiyo tɔw olu bɛ yele nka an ka tiyo a bɛ fin dɔrɔn de o yɛrɛ kɛnɛmana dɔrɔn fɛ o fana tɛmɛnen kɔ ni tiyo tɔw mɛnna dugukolo jukɔrɔ i b'a ye a bɛ sɔgɔ walima a bɛ pɛrɛ an ka tiyo o tɛ olu si kɛ o ye danfara dɔ ye hakili sigi kuma la fɛnɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tiyo bɛ dilan Amérique de a bɔra Amérique jamana kan olu ye yamaruya di Maroc jamana ma k'olu ka dilan Maroc jamana olu de bɛ Mali fourni nin tiyo in na wa fɛnɛ représentant kelen pewu de b'a la Mali kɔnɔ n'ale ye Tayiru Tamadu ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Amdalaye Assi kɔnɔna ma Fédération malienne du football kɛrɛfɛ non loin de la Fondation pour l'enfance n'aw mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛw la k'aw to aw sigiyɔrɔ la aw bɛ se ka ni nɛgɛjuru sira ninnu wele 66 73 01 55 walima 74 10 80 02 walima tuguni 62 36 36 83. Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market mawte yoro dugulina. Olu sigiyoro benindo Nyamakoro cité UNICEF ma. Femi UNICEF des enfants reman janyogona. Station Total kerefere choi. Niko supermarché Abiba Market. Afon amago bese magonya mina misani fenfema ni bela jelembe soro uga yoro la. Ukoko amusola ko lafia. Ko ode oluka lanyini ode hukum konna nasa sogola sakuni kerenkerene nyuma obe soro uga yoro la. Kasandoron katake dagala. Femi unana an lafia tobli
welelikɛ minanko o fɛnɛ ta fanfɛla la dumunimɔgɔ mina ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen de be sɔrɔ u ka yɔrɔ la mɔninguru lasagolen fɔɔ ka taa se magɔrɔninw ma o ni malo kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen be sɔrɔ u ka yɔrɔ la wa ko i ye so furan ko k'a jɔsi ko kasagɛlɛnin b'i ka sokɔnɔna na ayi o banna supermarché Abiba Market maaw fɛ yen nɔ fɛn min ye kasadiyalan ɲuman deodorant dumanw ye ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni sokɔnɔnaw kama fɛn min ye fauteuils bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ be a la o b'u fɛ yen nɔ ka hadamaden yɛrɛ fɛnɛ kasadiya a fɔ supermarché Abiba Market maaw fɛ yen o ma dɔn o fɛnɛ dɔrɔn ma dɛ fɛn min ye minfɛn sanumanw ye u be u fɛ yen nɔ minijiw b'o la fɔɔ ka taa se boisson énergétique ani an ka sukirori dumanw ma nɔnɔkɛnɛw b'u fɛ yen nɔnɔkumu sugoromaw bɛɛ lajɛlen de be u ka yɔrɔ la n'i be fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka nɛgɛjuru banban ka supermarché Abiba Market maaw lasɔrɔ i be weleli kɛ 78 68 17 68 supermarché Abiba Market an lafiyara. Gadan ni ko gadan o be tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan nɔnɔmugu gadan citron gadan fɔɔ ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan nunu ye produit ye minnu be dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramera et Frères maaw fɛ. ni mɔgɔ min mago be nin produit nunu na i be se k'i senfa biribiri ka se butigi la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen do Bamako fantan ani naani bɛɛ lajɛlen de la ni o fɛnɛ ye société Dramera et Frères maaw ka boutigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o be tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i be se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun be tali kɛ 76 14 19 19 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw be se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Centers man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i be se ka nɛgɛjuru sira ta mun be tali kɛ 76 72 19 19 kalabankorokaw fɔɔ ka taa se kabalakaw ma aw be se ka o senfa biribiri ka se cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i be fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i be se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen banangabugukaw aw fana be se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun be tali kɛ 79 91 19 19 ni banangabugu ta ni o be lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi o ma dan produit gadan dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o be sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun be tali kɛ malobɔrɔw fɔɔ ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o be u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fɔɔ ka taa se savonw ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔnifin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen be sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin ye o be yen fɔɔ ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de be sɔrɔ u ka yɔrɔ la. ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Dramera et Frères lafiya bulonba. Al Umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnni min labɛn san 2022 Umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna. Hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa Umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na. Minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na.
Al umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa Rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan, Al umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caaman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na. Ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ. An ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma, rue Baba Jara, porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma. Nɛgɛjuru siraw 20 24 74 78 20 22 24 72 walima 64 28 28 15 66 78 88 68 66 77 51 juru walima 76 15 77 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔsira http://alomra.com